ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ ହୋଇଥାଏ ଓ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ବି ସବୁଠାରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଓ ବଡ଼ ଓଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂମାନେ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଣ ବସାଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଘରକୁ ଆସିବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି। ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 7ଟି କାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସ ସାରା ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ଘରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମାଣ ବସାଯାଇ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମଣିଷ କଣ ନ କରିଥାଏ? ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପବାସ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 7ଟି କାମ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି କି କିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମାସରେ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ପବିତ୍ର ହିଁ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ମାନି ନିଆଯାଇଛି କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେବେ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ମାନି ନିଆଯାଇଛି କି ଏହି ଦିନ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନସୁନା ଗହଣାର ଭଣ୍ଡାର ଭରି ଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ମାନି ନିଆଯାଇଥାଏ କି ଏହି ପୁଣ୍ୟ 100ଟା ଗାଈ ଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ବା ଉପାୟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପୂଜା ଓ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରସାଦରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେହି ଭୋଗକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର 10,000ଟି ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଜଳରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଯଦି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ସିଝା କ୍ଷୀର ବା ପ୍ୟାକେଟ ବାଲା କ୍ଷୀର ବି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏବେ ଏହି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନି ଢାଳି ଦେବେ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିନି ଦାନା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ନେଇ ସେଥିରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଏବେ ଏହି ଢାଳରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ଢାଳି ଦେବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଡ଼ିର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ନେଇ ଢାଳି ଦେବେ।
एबे एही जल को आपण माँ तुलसी को पूजा कला बेले चढ़ाई दियंतु। बंधुगण ध्यान रखिबे कि एही जल बनैबा पाई आपण केबे भी तंबार ढाल व्यवहार करिबे नाही। काहेकि ना तंबार ढाल रे जदि क्षीर ढला जाए तो ताहा विष बनी जाई थाई। एथिलागि तुलसीर एहीपरि पूजा करिबा पाई आपण स्टील बा पितलर ढाल भी व्यवहार करि पारंती। जदि आपणक पाखरे फूल थिबो तो आपण एथिरु दुईटी फूल भी एही जल रे अवश्य ही ढाली देबे। एबे एही जल को आपण धीरे धीरे तुलसी चौरा उपरे अर्पित करिबे। माने कि एही जल आपण तुलसी गछ उपरे चढ़ाइबे। जल चढ़ाउथिबा समय रे आपण भगवान विष्णुंकर द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र को मनरे मनरे जपी रहुथिबे। जल चढ़ाइबा परे एबे आपण तुलसीर सामने गोटे शुद्ध घीरे दीप जलाइबे। दीप जलाइकी बंधुगण आपणको गोटे लाल रंगर नुआ छिट बा कपड़ा नेबे। जदि नुआ छिट कौनसी कारणरू आपणको न मिलुथिबो तो आपण आपणकर घरे माता लक्ष्मी को जो छिट चढ़ाई थांती तो आपण सेथिरु गोटे छिट नेइकी चौरारे चढ़ाई पारिबे। एवं एबे एही लाल रंगर कपड़ा बा छिट माँ तुलसी देहरे चढ़ाई देबे। तुलसी चौरा उपरे लाल रंगर छिट चढ़ाई सारिबा परे आपण पुणी थरे भगवान विष्णुंकर द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र को 108 थर जप करिबे। होई परिबो तो आपण माला को गणी गणी बा आंगुठी गणी गणी एही मंत्र को 108 थर जप करि परिबे। आपण तुलसी चौरा आगरे आसन पकाई सेथिरे बसी एही मंत्र भी जपी पारिबे। बंधुगण जप करि सारिबा परे आपण माँ तुलसी चौरा चारिपटे 11 थर परिक्रमण करिबे। ध्यान रखिबे कि परिक्रमण आपण को क्लॉकवाइज ही करिबार अछि। जेमिति कि घंटार कंटा घूरी थाए ठीक सेही परी परिक्रमण करिबा समय रे भी जदि आपण मनरे मनरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र जप करि पारिबे तो एहा अत्यंत शुभदायक होइथाए। एही प्रकारर तुलसी पूजा करि सारिबा परे आपण भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और माँ तुलसी को निजर सच्चा मनरु प्रार्थना करिबे एवं आपणकर जहाँ भी जो समस्या थिबो ताको माँ तुलसी को कहिबे एवं सेही सबु समस्या को दूर करिबा पाई प्रार्थना करिबे। आपणकर जहाँ भी मनस्कामना अछि ताहाकू आपण तुलसी माँ को आगरे रखिबे ओ तांकू पुण्य करिबा पाई प्रार्थना करिबे। तुलसी माँ अवश्य ही आपणको प्रार्थना निश्चय सुनिबे। एहा करिबा द्वारा आपणकर सबु मनस्कामना बहुत जल्दी ही पूरा होई जाई थाए। बंधुगण शास्त्र रे कुहा जाइछि कि माणबसा गुरुवार रे माँ तुलसी को दर्शन करिबारे छुईबारे नमस्कार करिबारे बा स्तुति करिबारे बा जल और क्षीर ढालिबारे मनुष्य ता जीवन रे खुशी रे बिताई कि से विष्णु लोकरे निवास करिथाए। माने कि तार चारिपटे खाली हजार हजार कोटीर धन संपत्ति सुना रही थाए। माणबसा गुरुवार दिन माता लक्ष्मी को पूजा सहित तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणकर सबु पाप धोई होई जाई थाए। भागवत रे एहा लेखा अछि कि जेउठारे तुलसीर गोटे भी गछ रही थाए सेठारे त्रिदेव माने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरंकर निवास होई थाए। एही ग्रंथ रे वर्णित अछि कि माँ तुलसींकर सेवा करिबारे मनुष्यर वर्ष वर्षर सबु पाप धोई होई जाई थाए। बंधुगण एही परि तुलसी पूजा और लक्ष्मी पूजा करिबा सह भी आपण किछि कथार भी विशेष ध्यान रखिबा उचित। तुलसी माँ को पूजा स्नान करि सारिबा परे ही करिबे। स्नान करि सारिबा परे स्वच्छ वस्त्र धारण करी सबुठारु प्रथमे श्रीहरि और माता लक्ष्मी पूजा करिबे।
तापरे ही आपण तुलसी मांकर पूजा करिवे। तुलसी माँ बहुत ही पवित्र और पूजनीय होइथांती। एथिलागि तुलसी चौरार पूजा महिला मानंकु तांको मासिक ऋतुस्राव समय रे करिबा उचित होई न थाए एवं तुलसी चौरार पूजा करिबा समय रे आपण भूल रे भी ना निजे जोता पिंधिबे और ना ही चौरार आख पाखरे कौनसी जोता बा चपल को रखिबे। झाड़ू भी तुलसी चौरा पाखरे रखिबे नहीं और ना ही कौनसी अशुद्ध वस्तु को रखिबे। एही दिन पूजारे भी आपण माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी तुलसी पत्र निश्चय अर्पित करिवे एवं माता तुलसी को केबे भी संध्या समय रे जल चढ़ाइबा उचित होई न थाए। एही दिन घरर माँ माने पूजार प्रसाद ग्रहण करिवे नहे अरुआ खाई निजर दिन काटी नेबे। उषुना किंबा आमिष जिनिस भूल रे भी खाइबे नाही कि आमिष को घरे भूल रे भी उड़ाई देबे नाही। एही सबु कथा आपण गुरुवार माणबसा दिन पूजा करिबा समय रे निश्चय ध्यान रखिबे। बंधुगण आशा करूछु आज भिडियोटी आपण मानक निश्चिंत भल लगी थिबो। भिडियोटी भल लगी थिले कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिदेबे एवं आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिदेबे। रहिलु जय जगन्नाथ।